میرا نام علینا ہے، میری عمر 27 سال ہے، میں ایک بہن ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، اور میں اپنے ماں باپ اور بھائی کی بہت لاڈلی ہوں۔ یونی میں مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہماری پڑھائی مکمل ہونے تک اس کا رشتہ بھی آ گیا اور میری منگنی ہو گئی۔ ابھی پڑھائی ختم ہوئی ہی تھی کہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں نے ساتھ ہی جاب ڈھونڈ لی کیونکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ میں ابھی امی کے ساتھ ساری شاپنگ کر کے آئی اور شاپنگ دیکھنے لگی۔ اتنے میں میرے سسرال والے آ گئے۔ میں ان سے مل کر اٹھ کر اندر چلی گئی، پر مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھے میری نند عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے امی سے بھی یہ بات کہی اور امی نے مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دن گزر گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ میں رخصت ہو کے علی کے سنگ اپنے سسرال آ گئی۔ گھر میں آتے ہی رسمیں شروع ہو گئی۔ ساری رسموں کے بعد مجھے اپنے کمرے میں لا کر بیٹھا دیا گیا اور میری نند مجھ سے کہنے لگی، کیا قسمت پائی ہے، ہیرا ملا ہے۔ مجھے اپنی نند کی بات سمجھ میں نہ آئی، وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، پر مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ جتنی میں گھر میں لاڈلی تھی میری نند اس سے زیادہ اس کی باتیں بھی مانی جاتی ہے اور مجھ سے اسے کیا لینا دینا تھا۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور میں یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ میرے شوہر کو کمرے میں کیوں نہیں آنا دینا چاہتی، وہی کیوں میرے پاس بیٹھی ہے۔ آخر وہ اٹھ ہی گئی۔ اتنے میں میرے شوہر علی کمرے میں آ گئے۔ میں گھونگھٹ نیچے کر چکی تھی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور گھونگھٹ اٹھایا اور میری تعریف کرنے لگے۔ میں فقط مسکرائی، میری بہن نے کوئی بات تو نہیں کی۔ میرے شوہر نے اچانک پوچھا۔ میں حیران ہو گئی، مطلب وہ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے تھے، پر میں نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے شوہر کے چہرے پر محفوظ سی مسکراہٹ آئی اور میں اس مسکراہٹ میں الجھ کے رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل میں سب مجھے اچھے انداز میں ملے۔ میں بھی جلد ہی سب کے ساتھ گھل مل گئی۔ ساری باتیں ہونے لگی۔ اچانک میری نند بولی، تمہاری تو کل کی رات بہت اچھی گزری ہوگی۔ مجھے اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ مخاطب مجھ سے تھی اور دیکھ علی کی طرف رہی تھی۔ میں ابھی جواب ہی تلاش کر رہی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ولیمہ بھی اچھے سے گزر گیا، زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ میں صبح جاب کے لیے چلی جاتی اور علی آفس چلے جاتے۔ میں واپس آ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر دیتی۔ آج میں سکول سے تھوڑا لیٹ ہوئی تو دیکھا کھانا نہیں بنا ہوا۔ مجھے بڑا غصہ آیا اور میں برداشت کر گئی اور کھانا بنانے لگی۔ سارے نوکر صرف میری نند کی بات مانتے، گھر میں اسی کا حکم چلتا تھا۔ میں نے کھانا تیار کیا اور کام ختم کرتے کرتے مجھے رات ہو گئی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز آئی، بیگم آج تو کچن میں ہی مصروف ہو، شوہر کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا اور کہا، شوہر کے لیے ہی کھانا بنا رہی تھی، پھر شوہر ہی شکو کرتے کہ بیگم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنا کے دیتی۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے، پر کوئی تو تھا جسے ہماری ہنسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں یہ جاننا چاہتی تھی وہ شخص ہماری ہنسی کیوں برداشت نہیں کر سکتا۔ وقت بھی تیزی سے گزرنے لگا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ مجھے عجیب عجیب سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اکثر مجھ سے یہ بھی سوال ہوتا کہ میری ابھی تک کوئی اولاد کیوں نہیں ہے۔ جب میں اداس ہو جاتی تو علی مجھے سمجھاتے، ابھی تو 2 ہی سال ہوئے ہیں۔ علی کسی فائل کو چیک کر رہے تھے۔ میں مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ وہ میری طرف دیکھے بنا مسکراتے ہوئے بولے، آج بڑی خوش لگ رہی ہے، اور ان کی یہ بات سن کر میرے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ پھیل گئی، اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ علی اب بابا بننے والے ہیں۔ علی نے ایک دم میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگے جیسے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھنے لگے، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور میں انہیں یقین دلانے لگی۔ سچ میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے سب کو خوشخبری دی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میری نند منہ پھیلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا، انہیں کیا ہوا ہے، اور علی بھی وہاں سے اٹھ گئے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ علی نے میری جاب چھوڑوا دی، مجھے بس ریسٹ کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ وہ میرا بھرپور خیال رکھنے لگے۔ میری معمول سے ہٹ کر ذرا آنکھ کھلی تو علی پاس نہیں تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ علی تو آفس چلے گئے تھے۔ میں یہ کہہ کر اپنی ہی دھن میں نیچے آ گئی۔ آخری سیڑھی سے میرا پاؤں پھسلا، اس سے پہلے میں گرتی مجھے علی نے دیکھ لیا
और मैं सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल देखने लगी, जबकि सारे घर की सफाई हो चुकी थी और सिर्फ सीढ़ियों पर ही तेल क्यों था, वो भी इस वक्त जबकि मालूम था मैं इस वक्त नीचे आना है। अली मुझे डांटने लगे कि मैं ध्यान से नहीं चलती और मैं खामोशी से अली की डांट सुनने लगी। फिर वो मुझे अपने सहारे नीचे डाइनिंग हॉल में लेकर गए और मुझे बैठा कर जूस पिलाया, मगर मेरा दिमाग अभी भी इधर ही था। कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है? कौन मुझे खुश नहीं देख सकता? मैं खाना खा कर फारिग हुई तो मुझे अपनी तबीयत बोझल सी लगने लगी। अली कहने लगे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पर ही रुक जाता हूं और डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। डॉक्टर के पास जाने और इतना ज्यादा वक्त लगने का मैं समझ सकती थी कि वो कितने मसरूफ है। इस तरह वक्त गुजर गया। मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आ गया और मुझे खुदा ने एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। में एक बेटे की मां बनने के बाद हवाओं में उड़ने लगी और अली का भी कुछ इस तरह का ही हाल था। घर में जश्न का समा था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हम लोग वापस घर आए, सब बहुत खुश थे। जब भी मुझसे कोई मेरा बेटा उठाता तो मुझे अजीब सा लगता। मेरा दिल करता है बस मेरा बेटा मेरे ही पास रहे। मैं और अली बातें करने लगे थे। मेरी नंद कमरे में आई और मुस्कुराती हुई बोली, मुझे भी दिखाओ अपना बेटा। मैंने मुस्कुराते हुए इसे पकड़ाया। अचानक से इसके हाथों से मेरा बच्चा गिर गया और कमरे में इसकी दिलखराश चीखें निकलने लगी। मैं हैरान रह गई, अपने बच्चे को देखने लगी जिसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। मैं साकित हो गई। अली ने जल्दी से बेटे को उठाया, मैं भी एकदम उठ गई और हम लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचे। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मुसलसल रो रही थी। अली मुझे साथ लगाए दिलासे दे रहे थे। असल में वो मुझसे ज्यादा खुद को दिलासे रहे थे। अचानक डॉक्टर ने आकर कहा कि हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे कान में किसी ने सीसा घोल कर डाल दिया हो। मेरे आंसू एकदम थम गए और मैं हैरान होकर डॉक्टर को देखने लगी, पर हमसे हमारी खुशी छन चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी नंद शर्मिंदगी से हर वक्त मुझसे मुआफिया मांगती, पर उसके मुआफी मांगने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाना था। मैं बस खामोशी से इसे देखने लगी। इसे कह भी दिया कि बस जाओ यहां से। मैं कर भी किया सकती थी, सब मुझे ही समझाते, कुछ बोलो, ये सब एक हादसा था। मुझे चुप लग गई। मेरा जी चाहता कि मैं बस खामोश रहूं, किसी से कोई बात ना करूं। अली मुझे बुलाते, मैं उनकी कोई बात ना सुनती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कमरे से निकलना बंद कर दिया। कमरे से भी बहुत कम निकलती। किसी तरह जानना चाहती थी कि मेरी नंद को मुझसे क्या मसला है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। फिर मैं खामोश हो जाती। मुझे लगता शायद वो ऐसी नहीं है। काफी रात के वक्त मेरी आंख खिली, मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने देखा कि अली वहां नहीं सो रहे थे। मुझे हैरानी हुई, वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं। मैंने पानी वाला जुग उठाया और नीचे की जानिब गई। अचानक मुझे मेरी नंद के कमरे से आने वाली आवाज ने रुकने पर मजबूर कर दिया। अंदर से आने वाली आवाज ने मुझे साकित कर दिया। अचानक अली ने मेरी नंद को ते पर रसीद किया। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल कर गिर पड़े। अपनी नंद की बात सुनकर मेरी आंखें लाल अंगारा होने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझसे सांस लेना भी मुहाल होने लगा। इतने में अली भी आ गए, जिनका सांस फूला हुआ था। मैंने बगौर उनका चेहरा देखा। वो मेरी तरफ हैरानगी से देखकर बोले कि अभी तक जाग रही हो। मुझे एहसास हुआ वो यानी के कमरे में नहीं आए थे। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि मैं सोकर उठी हूं। मैंने धीरे से जवाब दिया, बस नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से साथ लगाकर समझाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैंने हैरान निगाहों से उनके चेहरे पर नजर डाली। क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे नफरत हुई। एक पल के लिए मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। अगले लम्हे मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई और मेरे जहन में बातें घूमने लगी जो मेरी नंद ने अली से कही थी। मैं अपने शौहर पर शक नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं मामूल से हिट कर जरा बाहर गई। अली के लिए खुद नाश्ता बनाया। अली ऑफिस चले गए। मैं अपनी नंद को देखने लगी जिसकी एक गाल सूजी हुई थी। शायद रात के तेपर का असर था। वो मुंह फैलाए छत की तरफ जा रही थी। मैं इसके पीछे चलने लगी। वो ना जाने छत से नीचे देखे क्या सोच रही थी। अचानक मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैंने इसका डब्बटा इस के पांव में फेंक कर इसे धक्का दिया। वो भागकर नीचे से इसके पास गई। अली को कॉल की। अली जल्दी से घर पहुंच जाए। उनको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जाते ही बताया कि शदीद चोट लगी है जिसकी वजह से जान बचाना मुश्किल है।
अली मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि वो गिरी कैसे। मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास इसे देने को कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने आकर बताया कि वो कोमा में चली गई है। मैं इसके कमरे में गई और उसके बेड के पास बैठकर बोली, कुछ हादसे हो जाते हैं। काफी दिनों बाद हम घर आए। अली ने मुझसे वही सवाल किया कि वो छत से गिरी कैसे। मैं अली को देखने लगी और कहा कि अब मुझे बताए आपका और आपकी बहन का क्या ताल्लुक है। वो मेरा सवाल सुनकर एकदम हैरान हो गए। उनके चेहरे के रंग बदल गए जैसे मैंने ना जाने क्या पूछ लिया हो। वो कहने लगे किया मतलब, और मैंने कहा अब सच बताएगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो निगाहें झुकाए और शर्मिंदगी से बोले, सॉरी अलीना, मैं तुम्हें सच बता नहीं सका। आपी मेरी बहन नहीं, वो मेरे बाबा के दोस्त की बेटी है। बाबा के दोस्त की डे के बाद हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। बचपन में हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, मगर बड़े होकर वो सब कुछ बचपना समझकर भूल गया। पर वो नहीं भूली, वो चाहती थी कि मैं इससे शादी करूं। पर मुझे तुम पसंद थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। इसने जानबूझकर हमारे बेटे को मारा। इस रात वो मुझसे यही कह रही थी कि मैंने तुम्हारी औलाद को मार दिया है और वो तुम्हें भी मार देगी। इसी वजह से मैंने इस रात इस पर पहली मर्तबा हाथ उठाया था और मैं जानता था कि इस रात तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मैं जानकर अनजान बन रहा था और मैं जानता हूं कि तुमने ही धक्का दिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुमने अपने बेटे की मौत का बदला लिया है। इतना तो हक तुम्हारा बनता था। मुझे मुआफ कर दो। अली अचानक से मेरे पांव में गिर गए। मैं अपने आंसू साफ करने लगी और उनके साथ जमीन पे बैठ गई। ये क्या कर रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत बात नहीं है। बचपन था, गुजर गया। अब सब कुछ भूल जाए। वैसे आपके गुड न्यूज़ दीनी थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अली मेरी तरफ तजस्सुस से देखने लगे। आप बाबा बनने वाले हैं। मैंने उनके कान में सरगोशी की और वो मुस्कुराते हुए देखने लगे और मुझे अपने साथ लगाकर उठाया और कमरे में लेकर आए। ये राज हमारे बीच ही रहेगा आपी वाला, वो मुझसे मुस्कुराते हुए कहने लगे। मैं भी मुस्करा दी। इसके बाद अली ने मेरे लिए अलग से घर लिया जहां मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। और फिर हमारी जिंदगी में खुशियों के अलावा अब कुछ भी बाकी ना रहा। हम नसी खुशी जिंदगी बिसर करने लगे।